बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आपके सामने रखनी हैं। सबसे शुरू हम यहाँ से करते हैं कि आज बलूचिस्तान में 3 मकामात के ऊपर धमाके हुए जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। जाफराबाद, तुर्बत और क्वेटा में। इस चीज का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया है। अब बहुत से एक्सपर्ट्स एनालिस्ट इस चीज के ऊपर डिस्कस भी कर रहे हैं कि अब हो सकता है, यानी ये इम्कानात मौजूद हैं कि अब इलेक्शन मुलतवी भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी। कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि इलेक्शन को मुलतवी करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन की तारीख आ गई थी। हालांकि छुट्टियों का ऐलान भी हो चुका है, पंजाब हुकूमत ने यह कर दिया है, 8 फरवरी को वफाकी हुकूमत ने कर दिया है, यानी सब कुछ हो चुका है। लेकिन आज की सूरत हाल के बाद इलेक्शन कमीशन का इस चीज का नोटिस लेना और उसके बाद फिर कुछ एक्सपर्ट्स की ये बात करना कि अब मुमकिन है कि इलेक्शन मुलतवी भी हो सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुज़ूर वाला अगली खबर इंतहाई अहम वो ये है कि साइफर केस, हालांकि इससे पहले सिर्फ मीडिया के ऊपर आया था, तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर इसकी कोई कापी या कोई चीज नहीं दी गई थी ताकि वो इस चीज को लेकर आगे चैलेंज कर सके। आज जनाब अली जाय साहब ने 77 सफात पर मुश्तमिल जो फैसला है वो जारी कर दिया है, और उसके चंद एक पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। उसका सबसे अहम पॉइंट जो मुझे कह लीजिए कि काफी अजीब लगा, उसमें यह कहा गया कि मुल्जिमान दोनों चालाक हैं, इस वजह से फेयर ट्रायल नहीं हुआ। अब इस चीज में 2 पॉइंट हैं। एक तो ये तो जाय साहब भी मान गए हैं, यानी अदालत भी मान गई है कि ट्रायल जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। हालांकि ट्रायल में बहुत सी चीजें हैं, मैं कल परसों जब से ये फैसला आया है ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। 342 की स्टेटमेंट उसमें रिकॉर्ड ना करना, तोशा खाना में इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई। सैफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई। यानी बहुत से लूप होल्स और बहुत सी झोल उसमें मौजूद हैं। लेकिन इस जो रिटर्न फैसला आया है उसका एक बड़ा जो कह लीजिए नुक्ता आपके सामने मैं रख रहा हूं, उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ मौजूद है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं हो सकता क्योंकि मुल्जिमान चालाक हैं। चलो, मुल्जिमान चालाक भी मान लिया, साथ ये भी मान लिया कि फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं हुआ। इससे आगे बहुत सी चीजें लिखी गई। अगला पॉइंट ये लिखा गया है कि साइफर के लहराने से या साइफर के आने के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए। अच्छा, इसके साथ ये भी कहा गया है जाय साहब ने कि मुआशी हवाले से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। अब जाय साहब को कैसे पता कि मुआशी हवाले से नुकसान पहुंचा है? इसके अलावा से यह भी बताया गया है कि साइफर के आने से पाकिस्तान के जो दुश्मन मुमालिक हैं, हालांकि यही सारे के सारे सवालात सुप्रीम कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट ये पहले पूछ भी चुकी है और बाद में ये सवालात पूछेगी। वो कौन से दुश्मन हैं जिनको साइफर के आने की वजह से फायदा पहुंचा? जाहिर सी बात है वो दुश्मन मुमालिक तो हमारे सामने आने चाहिए जिनको फायदा पहुंचा, और कौन सा फायदा पहुंचा ये भी सामने आना चाहिए। और इसके अलावा इन 77 सफात में यह भी लिखा गया है कि ट्रायल के दौरान दोनों मुल्जिमान ने मुनासिब रवैया इख्तियार नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी मुल्जिम मुनासिब रवैया इख्तियार नहीं करता तो फिर जो फैसला है वो उसके खिलाफ भी आ सकता है, फैसला उसके खिलाफ भी आएगा। यानी फैसला जो है कुछ और बुनियादों के ऊपर किया गया है, ना कि जो मेरिट है, ना कि जो फैसला बनता था उन बुनियादों के ऊपर यह फैसला नहीं किया गया, बल्कि अपने तरीके से कुछ असूल ज़वाबित उन्होंने तय कर रखे हैं। अगर उनके ऊपर कोई बंदा पूरा उतरता है तो फैसला होगा, नहीं तो फिर जो फैसला वो चाहेंगे वही फैसला होगा। हुज़ूर वाला इसके अलावा अगली खबर यह है कि मैंने पहले शेर आपको बताया था कि इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात है वो करवाएगी। लेकिन इसमें एक मुझे आज अफसोस भी है, वो आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है कि 5 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे और इस्लामाबाद के अंदर ही कराए जाएंगे। क्योंकि याद होगा पिछले दिनों जब मसला कोर्ट में गया था तो फिर कोर्ट ने ये पूछा था कि आपने इतनी दूर जाकर इंतखाबात क्यों कराए थे। हालांकि वो वजूहात उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उन्होंने बताई थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी ना हो सका। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कामयाब हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन उनको मान लेता है, तो यानी जो एक हैसियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक तो संबल उनके पास वापस आ जाएगा और जो हैसियत है वो वापस आ जाएगी, और जो कैंडिडेट उनके जीत कर आते हैं वो अपनी इस पार्टी को ज्वाइन कर सकेंगे और बाकायदा एक पार्टी की जो हैसियत है वो बरकरार रहेगी। हालांकि इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और प्लान भी बना रखा है। कुछ छोटी जमातें हैं जिनके साथ उन्होंने ये
طے کر رکھا ہے, جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے, کہ اگر ان کی پارٹی واپس نہیں آتی تو پھر ان کے ساتھ جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ اتحاد کریں گے اور پھر اس مسئلے کو آگے لے کر چلیں گے. بہرحال میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ الیکشن کمیشن پہلے سے وہ بہت سے معاملات میں پھنسا ہوا ہے, تو وہ باقی سارے معاملات کو چھوڑ کر انٹر پارٹی جو انتخابات ہے ان کو ٹائم نہیں دے گا اور یہ کامیاب نہیں ہو سکے گے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. ڈان نیوز نے یہ رپورٹ کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اسلام آباد کا آفس ہے اس کو پولیس نے گھیر لیا ہے. کیوں گھیرا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ انٹرا پارٹی انتخابات کے متعلق ایون کہ بابر اوان صاحب وہاں پہ موجود تھے اور باقی بہت سے اور جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ ساری وہاں پہ موجود تھی, جو اس وقت گراؤنڈ پہ ہے, اور اس کو پولیس نے گھیر لیا ہے. لیکن میرا گلہ یہ بنتا ہے کہ برسٹر گوہر صاحب کا یہ حق بنتا تھا وہ جا کر عدالت کو یہ رپورٹ کرتا, کیونکہ پچھلی بار یہ عدالت نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہاں انتخابات نہیں کرائے, آپ نے اتنی دور جا کر انتخابات کرائے, اگر آپ کو یہاں پہ کوئی مسئلہ تھا تو آپ عدالت کو کم از کم آگاہ کرتے کہ ہمیں انتخابات کرانے میں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے, تو لہٰذا ہم وہاں جا کر انتخابات کرا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ برسٹر گوہر کا یہ حق بنتا تھا کہ کم از کم عدالت کو جا کر آگاہ کرتے کہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے. بہرحال 5 فروری کو انتخابات انہوں نے کرانے کا سوچ لیا ہے. اب کیا بنتے ہیں انتخابات, ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور اس کے بعد پھر ان انتخابات کو کیا اہمیت دی جاتی ہے, کیونکہ اکبر ایس بابر صاحب بھی گراؤنڈ پہ موجود ہیں, وہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگلی خبر جہاں ہم بہت سے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, بہت سی باتیں کرتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. کیپٹن صفدر صاحب آپ جانتے ہیں بہت سے حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ورکر کنونشن سے بہت سے جگہوں پر جو الیکشن مہم میں وہ کر رہے ہیں, KPK میں وہ موجود تھے. تو اچانک ایک بچہ جس کے ہاتھ میں 2 جھنڈے سے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ سامنے کھڑا تھا, پیچھے اس کے کوئی کیمرہ والا بندہ کھڑا تھا, اس کا باپ تھا, جو بھی تھا, کوئی بندہ تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا, اور سامنے سے جب کیپٹن صفدر گزر رہے تھے تو جب ان کی نظر اس بچے کے اوپر پڑی جس کے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 جھنڈے تھے, تو کیپٹن صفدر صاحب اس کے پاس آئے, اس کو بوسہ دیا. تو اس کے ساتھ پھر اس بچے نے بھی کیپٹن صفدر کا ہاتھ ملایا. یعنی مجھے بذات خود یہ چیز بہت اچھی ملی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپٹن صفدر صاحب کو یہ چیز جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو بھی سمجھانی چاہیے, نواز شریف صاحب کو بھی سمجھانی چاہیے, شہباز شریف صاحب کو بھی سمجھانی چاہیے, اور باقی جتنے بھی پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کو نفرتوں سے ہٹ کر کم از کم پولیٹیکل اختلاف ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن اس قسم کا رویہ جس قسم کا کیپٹن صفدر صاحب نے اپنایا ہے اس قسم کا رویہ اپنانا چاہیے. پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں, اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.